Oh hi! Assalamualaikum students! Do you know what we are going to learn today? Yep, it's recount text time! Well students, kalian sudah pasti tahu atau pernah membaca mengenai recount text sebelumnya. Tapi kalian masih belum paham-paham aja mengenai recount text, or you haven't heard about it at all. Kalian belum pernah tahu tentang recount text sama sekali. Oke, Mister jelaskan dengan clear and simple. Here it is. Sebelum mulai, kalau kamu mau catat, kalian langsung pause aja video ini. Ya, recount text dalam bahasa Inggris diartikan sebagai teks atau tulisan yang menceritakan pengalaman atau kejadian di masa lampau, past. Tujuan dari recount text adalah menghibur, to entertain, atau memberi informasi, to give information kepada pembacanya. Meski sama-sama ceritain masa lalu, tapi recount text berbeda dengan narrative text. Ini perbedaannya. Intinya di recount text hanya menceritakan pengalaman atau peristiwa yang terjadi di masa lampau atau di masa lalu without too much dramas and complicated cases. Tidak ada drama ataupun kasus-kasus konflik-konflik ya. Ya hanya pengen cerita lagi aja, pengen diceritain lagi. Yang menjadi ciri khas recount text adalah pertama menggunakan bentuk past tense, baik simple past, past continuous, past perfect, atau past perfect continuous tense. Kedua, menggunakan keterangan waktu atau adverb of time di masa lampau, seperti yesterday, a year ago, last Tuesday, on Monday, dan lain-lain. Yang ketiga, terfokus pada satu tokoh cerita saja. Contohnya, kamu yang sedang bercerita tentang pengalaman belajar di rumah atau cerita hidup lainnya. Empat, menggunakan kata sambung atau conjunction words seperti then, after, before, afterwards, and etc. 5. Menggunakan action verb atau kata kerja tindakan. Misalnya pergi, jalan, bersepeda, makan, minum, mandi, dan banyak lagi. Nah, students, susunan recount text itu ada 3 atau generic structure-nya. Yang pertama adalah orientation. Kedua adalah events. Dan yang terakhir adalah reorientation. Nah, kali ini Mister akan memberikan contoh recount text yang paling mudah, yaitu personal recount text, yang menceritakan tentang kisah yang dialami seseorang. Dalam cerita ini, yaitu saya. Here it is. My trip to Ciamis. Last week, my boss, my co-workers, and I went to Ciamis by car. I was chosen as a driver because I could drive and I already had a driving license. We headed from Subang at 6:30 a.m. Before we got there, we should pass Tasikmalaya first. The road was so smooth and good. We enjoyed the moment very much. And along the journey we found so many beautiful views. We saw rice fields, hills, mountains, and the most magnificent place was a bridge. It's Tirahong Bridge. Not only connecting two cities, Tasikmalaya and Ciamis, this bridge is also a railway. And when we looked down, there was a long and wide river that was amazing.
when I drove the car, I was afraid because the bridge made a lot of cracks sound, and that was so scary. My body was trembling because it was very high. But finally, we passed the bridge and went back to the main road. After 8 hours we spent on the way, then we got to our destination safely. Although it was very tiring and challenging, but we were very happy to go there, and we enjoyed every single moment that happened at that time. And I hope we can visit there again someday. Well students, jadi itulah contoh recount text sederhana berdasarkan cerita atau kisah yang dialami oleh Mr. sendiri sekitar minggu lalu ya. Jadi kalian juga harus membuat cerita yang sama seperti itu ya, menggunakan bahasa Indonesia biar gampang, lalu kalian terjemahkan atau translate ke dalam bahasa Inggris ya. Itu adalah challenge, tantangan atau tugas, assignment kalian pada pelajaran recount text kali ini ya. Nanti kalian kirimkan ke Google Classroom atau WhatsApp group yang sudah dibuat oleh Mr. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran kali ini tentang recount text adalah recount text itu adalah sebuah teks atau tulisan yang menjelaskan tentang peristiwa atau kejadian di masa lampau. Oleh karena itu, yang digunakan dalam recount text adalah bentuk past tense atau bentuk lampau. Lalu tujuannya adalah untuk menghibur dan memberikan informasi. Nah, yang terakhir, recount text itu terdiri dari orientation, events, dan reorientation. I think that's enough for today. And the recount text is very easy for you to learn. And stay healthy and always be happy. See you again soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's close this. I don't really know Jack like Nicholson. I just came through swinging my axe, trying to get intimate through the feel of the flesh. Soon as I get some real feelings, I jet circles. Yeah, I don't really fuck with triangles no more. Nah, say I don't really fuck with rectangles either.